Samtang 19 anyos dakpan samtang tulo na kaikyas. Human gironda ang hantakan sa may lungsod sa Sibunga mga katropa. Sa atuang kapulisan sa may lungsod Sibunga. Atong sayron pinagi sa report ni katropang June 14. XFM Report. Yes, katropa June. Yes, nasikop kini 19 anyos. Ingon man nakaiskapo din tulo ka mga kauban samtang gironda ni sa kapulisan ang gininiang sugal nga hantak dito ni sa barangay poblasyon lungsod sa Sibunga. Gininadakpan nailhani nga si Jose Sagarino Lariosa 19 anyos monopio ni sa sitio Tangke barangay poblasyon Sibunga. Giandaman na gini kaso karon sa kapulisan ini kalabasan sa Presidential Decree 1602 kini anti-illegal gambling law matud pa sa kapulisan nga nasakpan mismo gini ka mga suspek nga nagduwa ni og Karaway Cross kini nga hantak atol sa operasyon nga ipanguluhan sa Sibunga Intel Operatives ubusab sa kamanduan silang hepe apad na nakamatikod kining tulo ka mga kauban ini ninungdan nga nakaikyas ni nakadagan nga nailhan ni noon nga silang Jason Panukat Franklin Diaz ug Jomar Aldiva Giulin nga nagpuyo ni usab sa bangong lugar na recover sa kapulisan kining usa ka lingin nga bato kining gitawag nilang antugan na tulo ka mga sinsiyo gigamit ni silang duwa kining kantidad nga 432 pesos nga gituan nga mga pusta nini nga tulo ka mga dinakpan. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News. XFM Report. Daghang salamat katropang June 14 sa imuhang report.